ನವೀನ್ ಶೇರ್ ಅಜಯ್ ಕಪೂರ್ ನೀವು ನಾನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಾನು ನವೀನ್ 3 ಜನ ಕೊಡಿ 4 ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತೋದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಬ್ರೋ? ಅದು ನೀವು 2-1 ಆಡಿ 2-1 ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೀವು 2-1 ಆಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಸರಿ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಶೇರ್ಖಾನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ఎవరొద్దు రూమ్ ఆడదాం ఒకే కాలే ರೂಮೇ చెప్తున్నాడ్ర మడ్డుగుడు ರೂಮೇ ಹೇಳ್ತಾರದಲ್ಲಿ. ರೂಮ್ ಬ್ರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ? ಟೋಟಲ್ 7 ಜನನಾ 6 7 7 ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ. 7 ನೀವು 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು 3 ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಸಾಕು. ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ನಮಗೆ 3 ಕೊಡಿ. ಯಾರು 3 ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ. ಆಮೇಲೆ 4 ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ఏడా ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನೀವು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾಕು అయిపోయింది చూడు. ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇಸಾಡ್ರ ರೈ. పైన ఎవడు ఉండు. ಫುಲ್ ನೀವು 3 ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 4 ಹಾಕೋದು. ನನಗೂ ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಡೀರಿ ಡಿಸೈಡ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4-on-2 ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದ್ರು ಹೊಡಿಬೋದು. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಬ್ರು ಆಡಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 4 ಜನ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. వీడా బ్రో ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಅಕ್ಕನೂ ಆಡ್ತಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತರ ಅಕ್ಕ ಆಡ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕ. ನನಗೆ ಅಕ್ಕನೂ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಹೌದು, ನವೀನ್ ಒಬ್ಬ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕ ನನಗೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ. వాలి పెట్టున్నారా నవీన్? ಬ್ರೋ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ. ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಆಡೋದು? ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಬ್ರೋ ಈ ಟಿಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀರ. ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ವರ ಕೊಡ್ಬೋದು. బ్యాక్ సైడ్ నుండి వస్తాడు చూడు. ఇగో ఈడు వస్తాడు. ప్రమాదం పొంచుంది. ఓ ఇన్నే ఉన్నాడు. ఇంకోడా ముగ్గురు బ్రో. అరే పుగ్గా 3 కిల్లు కొట్టినారా? షేర్ఖాన్ని కాపాడుకుంటేనే. నేను కొట్టాను 2 కిల్లు. నేను 2 కిల్లు కొట్టాను స్టార్టింగ్ లో. ఇటు షేర్ఖాన్ని కాపాడుకుంటూ కొట్టినా. ఏం చెప్తావు? షేర్ఖాన్ నువ్వు షేర్ఖాన్ నువ్వు పని కాదు నేను చెప్పింది. నేను చెప్పలే. నువ్వెందుకు చిక్కులు పెడతావు? నువ్వే చెప్పావు. షేర్ఖాన్ కాపాడడానికి 4 కిల్లు కొట్టాను. అందుకే అడిగాను. ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪರ್ ಅಸಲು ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೀಮ್
ಅವಳದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ಬೋದು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅನ್ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಕ್ಕ ನವೀನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಥಂಡರ್ ತಂಡರು. ಪವರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಕಡೆ. ಬ್ರೋ ಇವರೇ ಕಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ kill ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ correct bro. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎರಡ್ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ. ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. వస్తున్నా బ్రో, ನಮ್ಮ కొంచెం కవర్ లో వస్తున్నా. భయ్యా కొట్టి దిగిన ఒక్క సెకండ్ లేట్ అవే, ఒక్క అరే, సెకండ్ రా. నేను నాది లూట్ ఏం చేయదురా, చేయలేదు. నాది లూట్ చేయదు. నేనేం లోడ్ చేస్తలే, వాంది లోడ్ చేస్తున్నా నేను. నీ బ్యాగ్ ముట్టను కూడా ముట్టలేదు. 3 vs 3 6 ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ? 6 ಇಲ್ವಲ್ಲ, 7 ತಾನೇ ಇರೋದು ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಅವನ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. 6 ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೋ ಆತರ ಆಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದೇ ಬ್ರೋ. ಇವಾಗ 6 ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 6 ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಜನನೇ ಆಡೋದು. ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ನೀವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೋತಿದ್ ನೀವು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೆದ್ದಿದ್ ನಾವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಚು ಹೆವಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಯಾರ ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಯೋಚನೆ. ಅವ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ರು ಹೊಡಿಯಕ್ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ ಕೊಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಟಿಡಿಎ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. సరే నీ డబ్బా తీసుకున్నావా? నా డబల్ లూట్ చేయలేదు, పోయి తెచ్చుకో, డోర్ దగ్గర బయట ఉంటుంది కదా. ఒక్క సెకండ్ బిన్న వచ్చేస్తే నన్ను సేవ్ చేస్తాను. ఒక్క సెకండ్ బిన్న వచ్చేస్తా అంటే వాడు ఆగిండా? ಆಗలేదు. ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆದು ಟಿಡಿಎ ನೋಡಿದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಬ್ರೋ. ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಬ್ರೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟಿಡಿ. ಬೇರೆ ಏನಾಡಿದ್ರು ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಎನಿಮಿ ಬ್ರೋ. వస్తున్నా. 4-on-4 ವಾವ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. 4-on-4 ಎಷ್ಟೊಂದು, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ. వేరే ఉంటాయి బ్రో, వేరే ఉంటాయి బ్రో, వేరే ఇంకా ఉంటాయి. ఏడా షేర్ బై కరెక్ట్ మార్కెట్ ఏడా? ఇక్కడ 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 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆತರ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಡು చూస్తారు నన్ను. నువ్వు కొట్టాలరా నవీన్. ఓకే బ్రో. ఇంట్లో ఉన్నారు చూడు, మళ్ళీ పెట్టారు. పడ్డాడు డ్యామేజ్ ఆడు. ಇವ್ರು 3 ಜನ కింద దిగండి బ్రో, కింద కింద ఉన్నాడు. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ కింద దిగండాడు, వస్తున్నాడు. ನವೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡಲ್ಲ, ತಂಡರು ಆಡಲ್ಲ, 3 ಜನ ಆಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವ್ರನ್ನ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾವ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಕ್ಕನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ. ఓపెన్ లో పోకూడదు, ఓపెన్ లో పోవద్దు. అడి బిల్డింగ్ ఉండు. అదో ఏడున్నాడు. లొకేషన్ మార్క్ చేశాను. పోక్లో కొడతాను. ఎవడో వచ్చిండు. ఇప్పుడు అసలు ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ ನೋಡಿ. మార్క్ బ్రో ఏడా?
ಅಸಸನ್ ದಿಗಳಾರ ಕೊಟೇಶನ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು நீ இன்ட்ல எனிமிரா பேக் இன்ட்ல ಮುನ್ನಡಿ ಪೋನ ಡೇಂಜರ್ ಮುಂದೆನೇ ಆಗ್ತಾವ ಆರದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಕೋತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಒದೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ರೋ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಶೇರ್ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೋನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. లేడు బ్రో ఇడా ಇಲ್ಲದ ఈ పోకు బ్రో ఇడ నువ్వు లోపల రాపా. అరే రివైవ్ ఇచ్చి రీకాల్ ఇచ్చిండు బ్రో వాడు అయిపోయింది అక్కడ ఈడ పోకు బ్రో. ఈడున్నాడు పొంచుంది. basically a cloud server that allows our business to use however much space we need essentially. రాకా నవీన్ And it spins up పోతున్నా బ్రో and then it kind of shuts back down when ಇಲ್ಲ the need is no longer there. So, really fitting that elastic name, but I think that's a really awesome opportunity for businesses that are నువ్వు so మంచిగా platforms where it go in phases, as we all know. So, Amazon, AWS gives the businesses the Chalo bhai. ability to go more up and down instantly. So it's not like the physical infrastructure where you have the server that ಏಯ್ you ತಲೆ ಬಿಡಿ physically ಏಯ್ ಶೇರ್ಖಾನ್, ಹೇಳ್ದೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. in addition to where ಶೇರ್ಖಾನ್ will take lot of risk directly. which are also global reach, which refers to accessibility of data centers across the world, పడ్డాడు లంచ్ చూడుకో performance and localized compliance. నువ్వు పడతావు ఇప్పుడు, నువ్వు పడతావు చూసుకుంటే Having a data center in, let's say, in నువ్వు India, పడతావు రా బ్రో. exclusive to our FAI team members, ನೀನ್ ಎನಿಮಿ they're ಎನಿಮಿ. likely accessing information మార్చారు అవి. ಶಾಪ పడ్డాడు వాడు there versus having information sent all the way over from ನಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು అయిపోయింది బ్రో ఆల్ అవుట్ ಔಟ್ ಔಟ್. All out. pretty cool stuff, even though it's all behind ఇంకా the ముగ్గురు ಝೋನ್ పోవాలి ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಝೋನ್ scenes. A lot of it is just ಇವೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬರ್ತೀರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವೆಂಟ್ saying ಝೋನ್ to ಇದೆ. us as the users. ಹಾ ಬನ್ನಿ. It has really been ಇವೆಂಟ್ modernized. ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ಝೋನ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇವೆಂಟ್ ಪದ And Glenna could go next Correct, slide, event. please. So in addition to the cloud computing items I mentioned, there's also remote and hybrid work enablement. So ముగ్గురే ఉన్నారు ఇంకా not only the global reach ఈవెంట్ లో aspect, ఎవరు but లేడు బ్రో మనమే also ఉన్నాం the ability to ఒకడు వచ్చిండు. access secure files, or securely access files rather, applications and collaborations ఒకడు ప్లే జోన్ anywhere సర్చింగ్ using any మనదే company device. Cloud-based ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ platforms, ಝೋನ್ ಇವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಹೋದ್ರ ಝೋನ್ ఏంట్రా ಆ ಕಡೆ ಔಟ್ బ్రో ಆಯ್ತಾ? నీ దగ్గరనే ఉంది బ్రో జోన్ లోనే ఉన్నాను sharing and integrated తెలుసు communication. అదంటే ఇద్దరు వచ్చేసి ఈవెంట్ కానీ సేఫ్ లేదు కదా. ఇద్దరు వచ్చేసారు రా. ఇద్దరు వచ్చేసారు వీళ్ళిద్దరే వచ్చేసారు వచ్చేసారా Sensitive information and meet వచ్చేసారా? industry ఎಲ್ಲಿ వేర్ regulations. ಔಟ್ ಸೈಡಾ? Regular Sir, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ, updates ನನ್ನ ಹತ್ರ, also ನನ್ನ ಹತ್ರ, reduce ನನ್ನ ಹತ್ರ. vulnerabilities without ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. operations. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ. Now, there is a real world impact as well. There is rapid deployment of new tools and ಸ್ಮೋಕ್ features ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ without ಆತರ the long IT lead times that we've experienced in the past. Cloud-based backups and disaster recovery also ensure ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು critical ಒಳ್ಳೇದಂತ. systems remain operational ಓ during ಒಬ್ನೇ Watch out. we are no longer tied Damage to ఆడు. one specific ఇద్దరు ఇన్నే ఉన్నారు area, bro. and if we were to have వాడిపోయిండు లంచ్ natural చూడుకో disaster, సో for ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. example, we have multiple locations with backups and copies of everything. So it really enhances our business continuity. ಒಂದು plan ಬಾಟು ಬ್ರೋ ಒಂದು protocol. ಬಾಟು Next slide, please. So cybersecurity What was it? technologies. I Cyber opened. attacks are ಹಾಗೆ about ಹೋಯ್ತು. ಬಾಟು ಹೊಡೆದ ಸುಳೆ ಬಾಟು We are ಏನ್ number ಇದು? one. tools like 3 on 3 ಅಲ್ವಾ firewall ಇದ್ದಿದ್ದು? conflicts,